Boil them together with 2 minutes. Yan, niluluto natin yung Tuloy tteokbokki. Tteokbokki. Ganyan. I-mix yung sauce niya. Powder. Powder. Yung ba yung lalaki? Oo. Not really laki. Tapos ayan na. Hugasan mo na sa tubig. Hanggang sa maglapot. Okay lang. Almost. Luto na kaya yan? Daw ka ano pala. Ito sa lalon mo? Yeah. Antayin na lang hanggang maluto. Takpan mo, takpan. Hindi na. Takpan. Yan, tapos takpan. Ha? Ayan, luto na. Ayan, malapot na. Luto na. Yan, luto na.